kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu mùn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu si yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi時間, bình an時參加. Sam phu cho họ lại, chương ơi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thủ biệt, cho trăng lợi thắng, mô mình tên, cả phép dòng phạt thùng. Hồ hồ chuẩn phi sim tham gia chi phi, dịch khít tham gia chung bay phạt thùng. Trong có khi cho ơi tham gia, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phương hiên có gì biếng lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, phết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham gia miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa đà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham gia chủ nhật họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu祝福大家，阿門。弟兄姊妹平安，感謝主耶穌好，時間今日早晨可以嚟到主嘅面前，時間嚟敬拜佢。我將大家時間熱皮嘅心嚟敬拜時間嘅主。可能時間你จะ禮拜時間要做對上帝嘅事情，時間求上帝上面時間嘅隨和，原諒時間嘅錯。請大家時間嚟低頭，
是甲禱告，是甲求主帶領是甲呢個敬拜。禱告之前是甲唱一首歌，君王就在這裡，是甲個望出係吹阿里，是甲你敬拜佢，是甲上帝就係吹阿里。圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然仙境，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，他能彰显这地，和撒那归于至高神主耶稣，君王就在这里，我们焕然仙境，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，他能彰显这地，和撒那归于至高神主耶稣，和撒那归于至高神主耶稣，和撒那归于至高神主耶穌。是甲來低頭禱告，是甲來到是甲個主嘅面前，是甲來敬拜佢。主耶穌，我哋嘅上帝，我哋熱心感謝你，我哋感謝上帝，我哋曉照你今日禮拜嚟敬拜你，我哋知道我哋曉照你今日出現一個恩典，我哋所過每個日日出現一個恩典，一個福。上帝感謝你，今朝先我哋為熱心來敬拜你，讚美一個生命來行一個法你。我哋把我哋時間從頭到尾交出一個小鐘，我哋又把我哋每日隻嘅心交出一個小鐘嚟帶領我哋。感謝耶穌基督，奉耶穌嘅名，我哋按用禱告，阿們。弟兄姊妹，長期來是家來自皮心吐使徒信經，是家一同嚟吐下。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由同真女瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在雲間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信生而共的教會，我信聖土相同，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。弟兄姊妹，請初列是個愛讀聖經呀，我帶領讀創世記第17章第1到第10節。亞伯蘭年99歲的時候，耶和華向他顯現，對他說：我是全能的神，你當在我面前做完全的人，我就與你立約，使你的後裔極其繁多。亞伯蘭俯伏在地，
神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。”神又对亚伯拉罕说：“你和你后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的約，是你們所當遵守的。阿們。讀經到呢為止。請大家起來，時間仲起來，心裏神每時間上帝，我要讚美耶和華。大家唱唱，你係世界二皮心嚟聽住嘅反應。世界唱這首歌，耶穌你都係我嘅好朋友。耶穌我該從來相信你。耶穌我該從來敬拜你，耶穌我該從來敬
望新年，假使我该就爱敬拜你，假使我该就爱亲爱你，假使我该就爱赞美你。在我心中里，你係最好嘅朋友，你用你生命來拯救我。在我心中里，你係最好嘅牧者，你用你嘅生命祝福我。在我心中里。最好嘅朋友，你用你生命來拯救我。在我心中里，你係最好嘅牧者，你用你嘅生命祝福我。你用你嘅生命祝福我。我把時間交託本嘅主為僕人。各位巴省基督徒會堂嘅弟兄姊妹，我恭賀大家新年快樂，身體健康。Jemaat GKJ yang terkasih di dalam Tuhan, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kiranya diberkati dengan kesehatan yang baik. 即個今日我來看，就係講到恩福係從上帝來嘅。 Hari ini kita bersama akan belajar yaitu tentang berkat Imlek berasal dari Allah. 請大家來讀詩篇65篇第11節。 Kita bersama akan membaca dari Mazmur 65 ayat yang ke-12. 聖經咁樣講，你就係上帝以恩典為年歲嘅冠冕，你嘅路徑都跌下自由。 Engkau Allah memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. 凡人過年啊，就係愛求福。 Orang Tionghoa waktu merayakan tahun baru Imlek mereka memohon berkat. 所以即個就看到過年嘅時節啊，你啊福嘅二十四啊，到處都係嚇，到處都貼。 Maka kita lihat pada saat Imlek di mana-mana itu ditempel dengan huruf berkat. 在坤甸嘅潮州人啊， Bagi orang Tionghoa, orang Teochew di Pontianak, 細人都曉咁樣講，就係新家如意。 anak kecil pun bisa mengatakan Sinjia Jui. 就係盼望你啊新年啊，隆重都安撫自家所求嘅嚇，而且福氣都來咧。 Yaitu berharap bahwa pada tahun baru Imlek ini segalanya terjadi sesuai dengan keharapan kita, keinginan kita, dan berkat datang pada kita. 做咩凡人過年按講究呀福氣？ Mengapa waktu merayakan Imlek orang Tionghoa begitu mementingkan berkat? 你係甲凡人過去嘅歷史甲佢哋嘅觀念有關係。 Ini berkaitan dengan sejarah dan juga konsep pikir manusia pada waktu itu. 幾千年來嗬，凡人過年嘅時節啊，有30基本嘅觀念。 Beribu-ribu tahun yang lalu, waktu mereka merayakan tahun baru Imlek, mereka mempunyai 3 pemikiran seperti ini. 第一就係愛求神， Yang pertama yaitu mereka mau mengucap syukur kepada Allah. 凡人愛感謝了上天嘅祝福。 Orang Tionghoa mereka mau bersyukur atas berkat yang diberikan oleh langit. 愛答謝了神明啊，過去1年樣般保護及祝福佢哋。 Mereka mau berterima kasih kepada Allah mereka yang telah memberkati mereka 1 tahun yang telah lewat. 第二就係祈謝， Yang kedua adalah membuang sial. 就係講愛除去一切舊嘅，包括過去一切嘅疾病啊，或者係病毒啊、災禍啊，隆重都愛除去。 Yaitu untuk menghilangkan yang lama, termasuk membuang segala hal yang tidak baik seperti sakit penyakit, bencana dan sebagainya. 所以做咩凡人過年嘅時節啊，愛作善心苦嚇，愛滅到
kon chang oi met to an ho kon. Maka itulah sebabnya kenapa pada saat tahun baru Imlek orang Tionghoa harus memakai baju baru, kemudian harus mendandani, merapikan semuanya supaya enak dilihat. 第三就係愛祈福， Yang ketiga yaitu memohon berkat. 就係愛祈求啊，來年要豐收，來年嘅生命健康。 Yaitu mereka memohon agar 1 tahun ke depan mereka mendapat panen yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 發現一下講到福氣啊， Pada saat orang Tionghoa berbicara tentang berkat, 佢哋就有一隻觀念，就係從天空來嘅。 maka mereka punya satu pemikiran bahwa itu berasal dari langit. 所以做咩嘅福氣會多進來貼下？ Maka itulah sebabnya kenapa huruf berkat itu ditempel terbalik. 發現啲人要生存啊，係因為天嘅關係。 Dan mereka tahu manusia itu ada, itu karena ada hubungannya dengan langit. 發現講啊，你冇犧牲做生事哦，天係有目主嘅看定你啊。 Orang Tionghoa sering berkata jangan berbuat sembarangan karena langit punya mata dan dia mengawasimu. 天有日頭，有雨水，咁樣就要祝福這個大地，這個所種嘅東西。 Di langit ada matahari, ada hujan yang turun, itu akan membasahi dan akan menolong kita untuk menghasilkan tanaman kita. 所以有天真有人啊， Maka jika ada langit baru ada manusia. 係天掌管這個人間一切嘅生事。 Dan langitlah yang mengatur segala hal yang ada pada diri manusia. 所以做咩發現按敬畏了天啊？ Oleh sebab itu mengapa manusia begitu menghormati langit ini? 佢哋唔單止係感謝了天，佢哋也求了天來祝福。 Mereka bukan hanya berterima kasih kepada langit, tapi mereka juga memohon berkat dari langit ini. 其實上帝嘅在聖經上講這個堂，上帝嘅本定就係主動祝福人類嘅上帝。 Sebenarnya di Alkitab sudah mencatat bahwa Allah dia sendiri yang berinisiatif dulu untuk memberkati manusia. 甚至聖經講，上帝嘅祝福係超出人所求所想嘅。 Bahkan Alkitab mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah, berkat Allah itu melampaui apa yang dibayangkan oleh manusia. 因為上帝佢係這個創造者， Karena Allah adalah pencipta kita. 佢創造這個人類。 Dia menciptakan manusia. 佢在創造時節啊，佢就祝福了大地嘅人類咧。 Maka pada saat dia menciptakan manusia, dia sudah memberkati manusia dan tanah ini. 佢愛人善用眾多遍滿了大地，處理管理了大地，佢就祝福這個。 Allah mau manusia berkembang biak, kemudian mengelola tanah ini. Maka Allah memberkati kita. 這個來看了福施，這個就明白咧。 Pada saat kita melihat huruf berkat ini, maka kita akan mengerti. 因為了福施係分本施嘅施則施啊，施嘅部分， Karena huruf berkat ini terdiri dari 4 bagian. 就係是意口田。 Yaitu ada Tuhan, satu, mulut, kemudian ladang. 是就係講有上帝。 Tuhan, ya artinya itu adalah ada Allah. 日就係講有日則頭，就係開始嚇。 Satu itu menunjukkan ada satu permulaan. 呢一開始就係橋發現一下講橋就係講人啦嚇。 Kemudian yang dimulai itu ada satu mulut. Jika berkata tentang mulut itu berkata tentang manusia. 就係講有上帝佢初嚟日則人，在日則嘅發展非常嘅甜嚇。 Dia artinya bahwa Allah menciptakan satu manusia kemudian ditaruhnya di dalam satu taman. 見下這個讀聖經這個字，呢就係伊甸園。 Dan kita membaca Alkitab, kita sudah tahu itu adalah Taman Eden. 所以福就係上帝落咗在創造人嘅時節啦，就係祝福這個咧。 Maka kita lihat bahwa berkat itu sebenarnya pada mulanya Allah sudah memberkati dan memberikannya pada manusia waktu dia menciptakan manusia. 上帝祝福挪亞， Tuhan Allah memberkati Nuh, 救佢一家人。 menyelamatkan satu keluarga. 上帝祝福亞伯拉罕， Tuhan memberkati Abraham, 本佢要後裔嚇，
memberikan dia keturunan yang banyak. 甚至講嘅後裔愛成為泰國，愛成為別人嘅祝福。 Dan dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi satu bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. 上帝祝福以撒， Kemudian Allah memberkati Ishak, 上帝祝福雅各， Allah memberkati Yakub, 上帝祝福以色列民。 Allah memberkati orang-orang Israel. 呢就係上帝嘅心。 Ini adalah hati Tuhan. 在耶利米書佢哋講，上帝嘅意念啊，就係賜平安嘅意念。 Di Yeremia dikatakan bahwa keinginan dari hati Tuhan itu adalah memberikan rancangan yang baik 唔係講災禍嘅， dan bukanlah rancangan malapetaka. 係愛喊人啊，有指望，就係講有天光日。 Yaitu supaya manusia mempunyai harapan, mempunyai hari esok. 呢就甲華人所相信嘅神係有上帝唔相同嚇。 Dan ini agak berbeda dengan Allah yang dikenal oleh orang Tionghoa. 因為華人常常講啊，呢係神講嘅災禍嚇。 Karena mereka sering berkata bahwa Allah ini yang memberikan bencana. 其實世界上帝係祝福嘅上帝， Tapi sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang memberi berkat. 佢冇講災禍嘅想法。 Dan dia tidak punya keinginan untuk memberikan bencana kepada manusia. 啊，即個新春求福係嘛？ Waktu Imlek kita memohon akan berkat. 即個係求買福。 Kita memohon berkat apa? 在了華人嘅書經及紅番嘅記載嗬，講到五福嚇。 Di dalam catatan orang Tionghoa itu ada mencatat tentang 5 berkat. 所以呢五福啊，就變成一個神意嗬，就係五福臨門。 Maka 5 berkat ini sudah menjadi satu ungkapan yang terkenal yaitu turunnya 5 berkat. 呢五個福啊，就係華人所求嘅。 Dan kelima berkat ini merupakan permohonan manusia. 第一 Yang pertama 就係講愛長壽， yaitu panjang umur. 嘅命係發到安久嚇，也係安健康、安幸福嘅。 Ya, dia berharap bisa berumur panjang dan hidup dengan sehat. 第二， Yang kedua, 華人愛求嘅福就係富貴， manusia mengharapkan berkat makmur. 就係講有錢財、有富足、無缺乏。 Yaitu ada harta benda, berkecukupan dan tidak berkekurangan. 還愛有好嘅地位、有尊貴嘅身份。 Harus juga mempunyai status dan jabatan yang baik. 第三就係康寧， Yang ketiga yaitu tentram, 嘅意思就係講身體健康、 yaitu mempunyai tubuh yang sehat. 心靈也健康嚇。 Begitu juga dengan jiwanya juga sehat. 本句話講就係心度有平安啊。 Dengan kata lain bahwa di hatinya ada damai. 第四就係好德， Yang keempat adalah budi luhur. 講到嘅性格安好， Berbicara tentang karakternya yang baik, 佢也祝福別人。 dia juga menjadi berkat bagi orang lain. 還有最後嘅一福 Kemudian berkat yang terakhir 就係善終。 yaitu kesudahan yang baik. 華人啊盼望啊，佢好嘅過善啊。 Orang Tionghoa sering berharap bahwa waktu meninggal dia meninggal dengan tenang. 好嘅過善即係講佢準備好咧， Meninggal dengan tenang artinya dia sudah mempersiapkan semuanya 佢過嘅生活佢一是滿意足咧， dan dia juga sudah puas untuk dengan kehidupan yang sudah dia lalui 佢一準備好離開了世界咧。 dan dia sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. 所以做咩華人啊，佢就在生之時啊，就愛留錢來買嘅乾菜嚇。 Maka itulah sebabnya mengapa orang Tionghoa waktu masih hidup mereka menabung untuk membeli peti mati. 呢係華人求嘅福， Ini adalah berkat yang diharapkan oleh orang Tionghoa. 上帝就係了福氣嘅源頭。 Dan Tuhan Allah adalah sumber dari berkat ini. 上帝就係將了華人愛嘅福氣賜俾人類嘅上帝。 Dan Tuhan adalah Tuhan Allah yang memberikan berkat yang diharapkan oleh orang Tionghoa ini kepada manusia. 當這個打開聖經，這個就看得到咧。 Pada saat kita membuka Alkitab kita bisa membacanya. 比方講，
Misalnya, 華人愛長壽orang Tionghoa mengharapkan panjang umur. 在真人3章16節講，在嘅優秀要長壽，嘅助壽就要富貴。 Di Amsal pasal 3 ayat 16 mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 10章27節講，敬畏耶和華，嘅人嘅日子就會加多。 Kemudian pasal 10 ayat 27 mengatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. 原來長命係上帝本嘅喎， Ternyata umur panjang diberikan oleh Tuhan. 上帝本敬畏佢嘅人。 Tuhan memberikan kepada mereka yang takut akan Dia. 當然，佢長命係愛富貴嚇。 Tentunya dia berharap berumur panjang dan juga kaya raya. 天意華人愛富貴，愛有錢啊！ Yang kedua, orang Tionghoa mengharapkan makmur, ada uang. 真人8章18節就講，豐富尊榮係財富上帝，恆久嘅財，及公義也財上帝。 Amsal pasal 8 ayat 18 mengatakan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. 10章22節講耶和華所賜嘅福係有富足，但係無有利。 Kemudian pasal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 上帝就係你財富嘅源頭啊！ Dan Tuhan adalah sumber daripada kekayaan ini. 基本嘅財富係永久嘅。 Dan kekayaan kemakmuran ini diberikan oleh Tuhan dan bersifat selamanya. 還有係公義嘅。 Dan ada lagi yaitu adil. 唔會帶來你有利或者係災禍嘅。 Dia tidak akan mendatangkan kesedihan ataupun bencana. 第三， Yang ketiga, 上帝愛本人抗年就係心度要平安。 Allah akan memberikan ketentraman yaitu damai di hati manusia. 今年呢3章17節講，佢嘅土係安樂嘅，佢路係平安嘅。 Amsal pasal 3 ayat 17 mengatakan jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 耶穌也是咁樣講嚇， Tuhan Yesus juga pernah berkata, 愛了我平安本義， damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. 我平安唔像呢世界。 Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. 所以我心唔是有理，也唔是驚。 Maka janganlah kamu khawatir dan gelisah. 耶穌佢應許本這個真實嘅抗年嚇。 Tuhan Yesus berjanji dia akan memberikan ketentraman yang sejati kepada kita. 聽上帝嘅人就會得着呢個抗年嚇。 Dan yang mengikut kepada Kristus akan mendapatkan ketentraman ini. 第四講好德， Yang keempat adalah budi luhur. 好德嘅意思就係講呢責任要智慧，佢也要善行好嘅生活嚇，好嘅工作。 Berbudi luhur artinya seseorang mempunyai hikmat dan dia juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. 就像真人9章10節咁樣講嚇， Seperti di Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. 智慧係從上帝來嘅。 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 所以當呢責任敬畏上帝，佢就得出智慧咧。 Maka seseorang yang takut akan Tuhan dia akan memperoleh hikmat. 當呢責任佢認識上帝，佢就要聰明咧。 Maka seseorang yang mengenal akan Tuhan Allah dia mempunyai pengertian. 當這個有上帝這個就有真實嘅智慧。 Jika kita memiliki Allah, maka kita akan memiliki hikmat yang sejati. 真實嘅智慧就帶定這個去做善行好嘅生活。 Hikmat yang sejati ini akan menuntun kita untuk melakukan berbagai kebaikan. 所以保羅佢在哥林多後書9章8節嘅咁樣講， Maka Paulus di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-8 mengatakan, 佢講係上帝將各樣嘅恩惠加半這個， dia mengatakan bahwa Allah lah yang melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. 讓這個充足很有行各樣嘅善事。 Supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 第五嘅福係善終，
Berkat yang kelima adalah kesudahan yang baik, 就係講準備好來迎接了死亡， yaitu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut akan kematian. 唔會懼怕，唔會憂愁嚇。 Tidak takut, tidak khawatir. 因為佢死過後，過身過後，佢後去那位嚇， Karena dia tahu setelah meninggal dia akan pergi kemana. 佢要把握嚇，佢會得出永生 Dan dia punya jaminan, dia tahu bahwa dia mempunyai kekekalan. 嚇。安樣嘅人係認識上帝嘅人。 Orang yang demikian adalah orang yang mengenal Allah. 傳道書3章12節安樣講， Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, 上帝佢創嘅萬物啊，按嘅時節成為美好，要將永生並在人嘅心度。 ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. 啊，上帝佢愛這個世界嘅人啊， Tuhan Allah mengasihi semua manusia di dunia ini. 佢將嘅獨生子賜本這個， Dan dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. 喊一切信佢嘅唔會滅亡， Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, 反得永生。 tapi memperoleh hidup yang kekal. 原來呢三種唔單止係講死亡的節嚇， Ternyata kesudahan yang baik ini bukan hanya berbicara tentang kematian, 一講死亡過後嘅永生， tetapi juga berbicara kekekalan setelah kematian. 這個感謝主， Kita bersyukur pada Tuhan. 華人求嘅五福啊， 5 berkat yang diharapkan oleh orang Tionghoa, 隆重就係在上帝地度。 ternyata semuanya itu ada di dalam Tuhan Allah. 華人盼望上帝，上帝就本嚟， Apa yang belum terpikirkan oleh orang Tionghoa sebenarnya sudah diberikan oleh Allah. 上帝本嚟係超出華人所求嘅。 Dan apa yang diberikan oleh Allah itu di luar daripada bayangan orang Tionghoa. 當然啊，佢真實敬畏天， Pada saat seseorang dia benar-benar takut akan langit, 佢就要開始認識了創造嘅上帝， maka dia akan mulai mengenal Allah pencipta. 佢就知佢係祝福嘅源頭。 Dan dia akan tahu dia Allah adalah sumber daripada berkat. 除了呢天然嘅關係， Selain hubungan daripada langit dengan manusia, 華人個人也有真實嘅觀念。 di dalam pemikiran orang Tionghoa juga ada berpikir tentang benar dan jahat. 所以做咩華人佢愛歧視就係處於一切唔好嘅。 Maka itulah kenapa orang Tionghoa mereka mau membuang segala yang jahat. 唔單止係咁樣華人佢講新年你就唔好講壞話咧嚇。 Kita tahu orang Tionghoa mengatakan waktu tahun baru Imlek tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor. 唔好生事就唔好做咧。 Hal-hal yang tidak baik jangan dilakukan lagi. 唔單止係年次熱係咁樣Bukan hanya hari pertama Imlek saja, 佢都一盼望嘅子孫熱年新年都係咁樣。 tapi mereka juga mengharapkan 1 tahun ke depan anak cucunya juga seperti itu. 因為華人要真格社嘅觀念， Karena orang Tionghoa mempunyai konsep tentang benar dan jahat. 華人啲原來呢個世界要真嘅力量，也要社嘅力量。 Orang Tionghoa tahu di dunia ini ada kekuatan dari benar dan kekuatan dari jahat. 呢兩則力量就像屬靈嘅戰爭攞來攞去。 Kedua kekuatan ini seperti peperangan rohani yang saling tarik-menarik. 上下人軟弱，佢就會面對了災禍，本了社打敗咧。 Kadangkala jika manusia lemah, maka dia dikalahkan oleh kejahatan dan dia melakukan kejahatan. 所以新年嘅時節，佢都盼望過去了，唔好隆重都過去咧，唔好翻出來咧。 Maka mereka berharap pada saat tahun baru Imlek semua yang jahat itu jangan dilakukan lagi dan jangan diungkit lagi. 當這個看新年嘅時節Pada saat kita melihat Alkitab, 這個就看到上帝佢主動來拯救人，脫離一切嘅社會唔好嘅。 kita melihat Tuhan Allah berinisiatif, dia menyelamatkan manusia dari segala kejahatan. 耶穌講：呢一切
來，係愛偷、愛殺死、愛毀壞。 Tuhan Yesus mengatakan pencuri datang, yaitu untuk merampok, untuk membunuh, dan untuk menghancurkan. 但係耶穌來係愛喊人得出生命， Tapi Tuhan Yesus datang supaya manusia memperoleh kehidupan 愛得出豐盛嘅生命。 dan memperoleh kehidupan yang melimpah. 本定你啊蛇就係你啊惡誒魔鬼，而愛偷世界平安、喜樂嘅盼望。 Dan si jahat ini adalah iblis. Dia akan mencuri pengharapan, sukacita dari manusia. 但係上帝差耶穌來，就打敗你啊蛇靈嘅作為， Tapi Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk mengalahkan kuasa si jahat. 你啊吹結派咧， Dan kuasa dosa ini sudah 你 dikalahkan. 啊死亡也半期消滅咧。 Dan kematian itu sudah hancur. 所以這個就在耶穌裏啊得出新嘅自由啊， Maka kita mendapatkan kebebasan baru di dalam Tuhan Yesus. 這個就唔是驚咧， Dan kita tidak perlu takut lagi. 因為這個有得勝嘅能力， Karena kita tahu kita punya kuasa kemenangan. 大家要留意冇？這個過年按喜歡奉食係冇？ Apakah saudara-saudari memperhatikan pada saat tahun baru Imlek kita sangat menyukai warna merah? 做咩奉食嚇？ Mengapa merah? 大家要試想一下冇嚇？奉食呢會來嘅嚇？ Apakah Anda pernah berpikir dari manakah warna merah itu? 奉食就係帶來盼望嗬，係按燦爛嗬，係按光明嚇，係按有希望嘅。 Warna merah itu seperti ada pengharapan, begitu meriah, begitu indah. 所以唔單止係作奉心的字嗬，隆重嘅東西都係奉食。 Bukan hanya memakai baju merah, tapi semua barang juga warna merah. 你要留意到這個華人嗬，按看重了春聯啊。 Apakah Anda juga memperhatikan bahwa orang Tionghoa sangat memperhatikan akan kaplet? 春聯也係奉食喎。 Dan kaplet ini juga warna merah. 你這個在這個門牆巷、門楣巷就搭了奉字，也寫定好嘅事。 Di ambang pintu, di tiang pintu, dituliskan dengan kata-kata yang baik dan ditempel dengan kertas merah. 其實你係從呢啲來嘅。 Dan sebenarnya ini berasal dari mana? 這個相信人係一直上帝做嘅。 Dan kita percaya manusia diciptakan oleh satu Allah. 這個係從一直嘅祖先就係亞當來嘅。 Dan kita berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu Adam. 所以這個天主也係要同一嘅歷史。 Maka kita juga punya satu sejarah yang sama. 大家還記得冇？在2月節嘅時節啊， Apakah saudara masih ingat pada saat perayaan Paskah? 就係上帝愛救了以色列人離開埃及。 Yaitu pada saat itu Tuhan Allah mau memimpin orang Israel keluar dari Mesir. 就喊佢哋用容易血，在嘅門牆門楣巷來掃了血嚇。 Maka Tuhan Allah menyuruh orang Israel untuk membubuhi akan ambang pintu maupun tiang pintu dengan darah anak domba. 當呢死亡嘅天使過來嘅時節啊， Dan pada saat malaikat kematian itu datang 看到呢門巷有血， dan mereka melihat bahwa di ambang pintu itu ada darah, 結果佢就越過去咧。 maka dia akan melewatinya. 所以以色列人嘅壯志，或者佢哋嘅通活嘅頭石咧，隆重都冇事。 Sehingga anak sulung dari orang Israel maupun anak pertama dari segala ternaknya itu tidak mati. 反過來，呢埃及人嘅壯志，及佢哋隆重通活嘅頭石，隆重都死hết。 Sebaliknya anak sulung kemudian segala ternak yang pertama dari orang Mesir itu mati. 所以呢以色列人係因為呢血得救咧。 Maka orang Israel itu diselamatkan karena darah ini. 所以呢喊做2月節嚇。 Maka itu disebut dengan Paskah. 華人係唔係啲呢故事？ Apakah orang Tionghoa tahu cerita ini? 我相信華人啲， Saya percaya orang Tionghoa tahu. 因為呢也係華人嘅歷史， Karena ini juga adalah sejarahnya orang Tionghoa. 係這個頭係注重嘅歷史。 Dan itu merupakan sejarah dari nenek moyang kita.
血係紅色嘅， Darah adalah merah warnanya. 所以過年嘅時節啊， Maka- 你春聯嗬，你紅色就係真舊嘅意思。 Maka pada waktu Imlek segala kaplet merah kemudian berbagai warna merah itu menunjukkan dari satu keselamatan. 做乜我咁樣講？ Mengapa saya mengatakan demikian? 因為華人嘅寫詩啊，就講這個堂呢。 Karena dari tulisan orang Tionghoa memberitahu pada kita, 比方講， misalnya 你隻詩， kata benar. 你隻詩係要當過嘅羊格大下嘅我捱嚇。 Kata benar ini di atasnya itu adalah artinya domba, di bawahnya itu adalah saya. 你嘅意思就係講佢真咧，唔係假咧。 Maka benar itu artinya adalah satu kebenaran dan dia bukan lagi jahat. 但係一隻人用扮曉成為你， Lalu bagaimana seseorang itu bisa dibenarkan? 就係愛要一隻嘅羊菜捱嘅當過。 Yaitu harus ada satu domba di atas saya. 你就本即個看到過去嘅人嘅做法。 Maka kita melihat itu yang dilakukan oleh orang pada zaman dulu. 以色列人佢就獻祭嘅時節，就係帶定羊來擔當嘅罪是係。 Orang Israel waktu memberikan korban, dia akan membawa domba dan domba ini harus disembeli mati untuk menggantikan dosa manusia. 所以當呢隻羊代替佢是係獻本上帝，佢就成為義咧。 Maka pada saat domba ini disembeli dan dikorbankan kepada Allah, maka saya dibenarkan. 所以義就係上帝來救這個，用羊嘅血來救這個。 Maka benar yaitu Tuhan Allah menyelamatkan kita dengan darah domba menyelamatkan kita. 但係見下這個唔是獻羊咧，係冇？ Tapi hari ini kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba, 聖 bukan? 經講耶穌基督就係上帝嘅羔羊， Alkitab mengatakan Tuhan Yesus adalah anak domba Allah 佢為這個擔當這個嘅罪， dan dia menanggung dosa kita menggantikan kita. 佢死喺這個就稱義。 Dia mati sehingga kita dibenarkan. 所以弟兄姊妹，華人係anti聖經嘅， Maka saudara-saudari sekalian, orang Tionghoa tahu akan Alkitab 華人anti上帝嘅救恩， dan orang Tionghoa tahu akan keselamatan Allah. 華人一啲係上帝主動來拯救人，人則曉得救。 Dan orang Tionghoa juga tahu Allah berinisiatif datang menyelamatkan manusia sehingga manusia memperoleh keselamatan. 上帝就係真嘅力量。 Tuhan Allah adalah kekuatan dari kebenaran 你魔鬼，你罪惡就係邪嘅力量。 dan iblis dosa itu adalah kuasa si jahat. 所以華人來求上帝棄邪，就係棄掉棄hết一切唔好嘅常識。 Maka orang Tionghoa datang memohon kepada Allah untuk membuang kesialan supaya segala yang jahat itu dihilangkan. 耶穌基督嘅救恩就是這個真義， Dan keselamatan dari Tuhan Yesus menjadikan kita benar. 佢流出嘅寶血洗清這個一切嘅罪。 Dan darahnya yang telah dia cucurkan membersihkan kita dari dosa. 你係華人所求嘅， Dan inilah yang dipohon oleh orang Tionghoa. 也係上帝為人類成就嘅。 Dan itu juga yang dilakukan oleh Allah untuk manusia. 所以弟兄姊妹建議這個學習兩件很重要嘅常識。 Maka saudara-saudari sekalian, hari ini kita belajar dua hal yang penting. 第一， Yang pertama, 上帝係主動祝福人類嘅。 bahwa Allah dia berinisiatif memberkati manusia. 第二， Yang kedua, 上帝主動來救贖人類。 dan Allah berinisiatif datang menyelamatkan manusia. 感謝讚美主， Bersyukur dan puji syukur kepada Tuhan. 盼望今年嘅新年新春， Berharap tahun baru Imlek tahun ini 這個真實做一隻嘅新年kita menjadi manusia baru 因為有上帝嘅祝福， karena ada berkat dari Allah 也有上帝嘅救贖。 dan juga ada keselamatan dari Allah. 這個來禱告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我哋感謝你， Tuhan Allah, kami bersyukur padamu. 今日我哋啲兒係在這個新年
祝福这个上帝。 Karena Engkau adalah Allah yang memberkati kami pada tahun baru Imlek ini. 你用你恩典作这个年岁的冠冕， Dan Engkau memakotai tahun kami dengan kebaikan-Mu. 所以我哋爱谦卑的来敬畏你， Maka dengan rendah hati kami datang menghormati Engkau. 帮助我哋在新春的时节，莫做对唔住你的上司。 Dan tolong kami supaya di tahun baru Imlek ini kami tidak melakukan kesalahan terhadap Engkau. 翻转来，这个新年今年比去年更加好。 Dan kami belajar untuk menjadi lebih baik tahun ini daripada tahun sebelumnya. 求上帝来祝福我哋每一人， Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. 奉耶稣基督的名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 感謝祝福人計份呢，上帝祝福。你係世界一片心來奉獻，長吹你姐妹來帶領禱告。 xin ngài từ phụ song ti cho số cảm謝nhỉ, kinh phụ cho xin ngài tổ sa, tổ cho này kinh bài nhỉ, lấy có song chân mới nhỉ, hay song ti en tiền, chúa kinh phụ cho xin ngài sa ấy phong hiền, cho số chỉ phiền sai sim, ngài cảm謝chúa, bưng ngài sa yêu cái học kỹ phải lấy phong hiền, chúa cái chẳng ngài sa cái phong hiền kinh phụ cho xin, giờ nên kêu cho chúa công cho thấy xin thông song, chúa phụ ngài thông chỉ mời, cái sân phan, cái sa cá thìn. Cho su kita sa mai mai khôn nan, cho su pang chu kita sa, bui kita sa khai lu, cho cảm chia ni, cho hỏi chong ti, ở ngõ sa cái chong ti, cho su ngày song sinh ni, ở ngõ thâu sai tiêu tai chong ti, cho cảm chia ni, hẹn có thằng sai phụng hiện yang siêu chung cảm chia chú, phụng cho su về kí kiều amen. Amen. 牵引我走这人
下周耶加达基督徒会堂聚会的线上崇拜聚会有举行圣餐。崇拜聚会的时间表可在以下电子传单中选看，请会友们预备心并准时参加。Chàng thiếu chỉ mấy khi lại, sẽ có cái như cái chi phí tàu lý bùi ký, sẽ có lời trong xăm dịch dùng. Xin ỏi弟兄姊妹，接受上帝嘅祝福，讓主耶穌嘅恩惠、上帝嘅慈愛、心靈嘅交通，卡切卡同齊，從今日到永永遠遠。Bapak Ibu yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Chàng cho mẹ tỏ sàn phơi. Những chị mới cá lượng như sẽ các ai cô xuân chẹt liao, chú thầy ca xuân chẹt khỏe là song ti chủ phù. Xin cô xin nhận chủ nhị kinh nhân chủ quay biển, thầy xin nhìn lấy xiong xin chủ gia su. Cô xin nhận chủ nhị kinh nhân chủ chính phủ, thầy chế ca lấy chân Hallelujah, cảm cha Chúa Giêsu Kitô, kính nhân con nhân trên cả tên Tô Phu. Ache ako kim hini, xin nhân sống ti Chúa Phu. Cảm ơn Ngài xin đi cho cha xin nhà. Sẽ các lời phần con hệ xin lại cổ lia cái xuân chẹt, chưa thầy ca xuân chẹt khỏe là. Nhân cô xin nhận chủ nhị kinh nhân chủ quay biển, thầy xin tin lấy xiong xin chủ Giêsu. Cô xin nhận chủ nhị kinh nhân chủ chạy phụ, thầy chơi ca lấy cha của chủ Giêsu. Hallelujah, cảm cha Chúa Giêsu Kitô, kính nhân cô nhân trên cả tên Tô Phu. Ache ako kim hini, xin nhân sống ti Chúa Phu. Cảm ơn Ngài xin có lý cha xin nhà. Chúc thầy xin nhà, chúc nhân khỏe lạ, sang